Om Namo Venkateshaya. Today, we both Delhi sisters, I am Madhavi Sitaraman and she is Vaishnavi Sitaraman. By the benign blessings of Lord Venkateshwara, today we are going to present a Carnatic vocal concert, also along with the devotional concert. Today, violinist Sankirt Kumar and Mridangam Vidwan, Tirupati Sudhakar sir, along with Mohan sir, will be sharing the stage with us. Thank you all so much. Kabira sumukhe kadanta kabira jajagana garam bodara jajagana garam bodara nikato vignara jagana
पुत्रो नृपतिः तस्मिन् काले महाद्युतिः अयज पुत्र्या निष्टिं पुत्रे सुरनिसोधरः भरतो नाम गेयेय जज्ञे सत्यपराक्रमः अथ लक्ष्मणशत्रुघ्नौ सुमित्रा जनित्सुतो साधन चले वो मनसा साधन चले वो मनसा साधन चले वो मनसा साधन चले वो मनसा साधन चले वो मनसा
That was the Pancharatna Kriti Sadhinjane O Manasa in the Ragam Arabi. It's a Ghanaraga Pancharatna Kriti, a composition of the Trinity composer, the illustrious composer Saint Sadguru Tyagaraja Swami. Here in the line, the Pancharatna Kriti describes the Lord Venkateshwara two avatars. One is Lord Rama and Lord Krishna avatar in the entire Pancharatna Kritis. Rama
ni pa ma ga sa ga ma pa ma ga sa ga ma pro ma ram ma pa da ni pa ma ga sa ga ma pro ma ram ga ma pa da ni pa ma ga ma ni pa ma ga sa ga ma pro ma ram ma da ni pa ma ga ma pa da ni pa ma ga sa ga ma pro
ಬಂಟುರೀತೆ ಕೊಲುವಿಯ ವಯ್ಯ ರಾಮ 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 ಬಂಟುರೀತೆ ಕೊಲು Be
ah
course Raga Maya Molagole, we are going to render Deva Deva Kalayamite, set to Rupaka Talam. A composition of Maharaja Sri Swati Tirunal. Deva Deva Kalayamite Charanambuja Sevanam. Deva Deva Kalayamite Charanambuja Sevanam. Deva Deva Kalayamite Charanambuja Sevanam. Deva Deva Kalayamite Charanambuja ma da pa da ma
da ma da pa ma ga re sa re ga ma pa ma pa ma pa ma pa ma da da pa pa ma da pa ma pa da pa pa. Ga ma pa da ma pa ma ga da pa da ma pa ma ga pa ma ga ma ga pa ga da ga da pa. Da da pa ma pa ni da da pa ma pa da ma pa ma ga re sa re ga ma pa ma pa ma pa ma pa ma da da pa pa ma da pa ma ga ma da pa. Pa 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 da ma pa ga ga ma ga pa ma pa da pa da da pa ma pa da pa ma pa pa da ma pa ga ma da pa. Pa da ma da ga ma da pa da ma ni da pa ma pa ga ma da pa. Sa re ga ma pa ma pa da pa ma pa da pa. Ga ma pa da ni sa re ga ma re sa re ni sa ni da pa ma ga ma da pa. Da pa ni sa re ga ma pa da ni sa re ga re sa ni da pa ma pa. Da 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 pa pa ma ma ga ma da pa. Da pa da ma pa da da pa ma pa. Pa da ma da pa. Pa da ma pa da pa. Ma pa da ma pa ma ga ma da pa. Ma pa da ma ni da pa ma pa. Da da pa pa ma ga ga re ga ma da pa. Ma ma da da ni da da pa ma pa. Pa ni da ni da pa ma ga re ga ma da pa. Ga ma pa da ni sa ni da pa ma pa. Sa ma ga pa ma da pa ni da sa ni da pa. Re sa ga re ma ga pa ma da pa ma pa. Sa pa ni da pa ma pa ga ma ga da ma pa. Sa pa sa ni da pa ma pa. Ga ma da pa ma pa. Pa pa da pa ni da ma pa. Pa pa da pa ma pa da pa. Pa pa da pa ma pa da pa. Ma pa da pa da pa pa ma pa ma da pa da ma pa da da pa ma da 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 ma pa pa da ma da pa ma ga. sa sa
We are going to render Annamacharya Kriti Sriman Narayana in the Raga Bauli set to Aditala. Sriman Narayana, 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 Shri Parameswaran, Sriman Narayana, Sri
We are going to conclude this with a bhajan, Hari Manathumi, Govinda Manathumi. It's an abang. ಹರೇ ಮಣ ತುಮಿ ಗೋವಿಂದ ಮಣ ತುಮಿ ಗೋಪಾಲ ಮಣ ಹರೇ ನಾರಾಯಣ ಹರೇ ಮಣ ತುಮಿ ಗೋವಿಂದ ಮಣ ತುಮಿ ಗೋಪಾಲ ಮಣ ಹರೇ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಾಲ ಹರೇ